sakit nggak sakit, pokoknya kalau gue nggak keluar ya istilahnya duit nggak masuk lah, intinya sih itu aja. Gue gak bakal kaget gue dapet cepet di jam 2 ini. Try my best. Oh bloody hell. Guys, ini di Chelmsford nih. Oh, waktu gue dapet nih jam, gue langsung yang gue senyum. Halo guys, selamat pagi waktu di sini guys. Gue mau ngucapin selamat Lebaran ya buat kalian yang merayakan. So ya ini hari Selasa ya, Selasa tanggal 24 Maret guys, kita ngevlog lagi. Ini sekarang lihat nih guys, jam 8:41 gue di hashtag Clear One. Ya, lagi nunggu job, udah 10 menitan nggak dapet. Tadi gue mulai sebelum jam 7 gue sampai di Canvey Island guys, mulai telat dan ya nggak begitu bagus sama kayak kemarin. Ini gue baru di 35 ya, 35. Kemarin malah gue mulai jam 6 ya, jam 6 selesai setengah 4, cuma tetap aja nggak dapet 200 guys. Maret ini nggak kayak biasanya aja ya. Itu aja gue bilang mungkin ke arah Januari Februari udah bagus ya. Ini Maret ya sepi aja. Dan update gue waktu itu sakit ya guys. Vlog sebelumnya gue sakit, cuma ya itu gue sakit sebenarnya yang parahnya tuh cuma pas Jumat itu tuh, yang ya Jumat itu aja. Kamis yang gue ngevlog Jumat, cuma itu pun nggak gimana banget, gue tetap kerja ya. So ya Sabtu gue libur ya kan, istirahat, cuma Sabtu pun nggak tambah parah, jadi tambah lebih baik. Minggu tuh kayaknya udah jauh lebih baik, dan ini Senin Selasa nih ya istilahnya udah normal lagi udah. So ya thank goodness gitu loh, maksudnya sakitnya nggak berkepanjangan, malah bini gue yang dia yang ngejangkitin gue, dia yang sampai sekarang dia masih proses mau sembuh, cuma belum 100%. Dia kemarin dia masih nggak masuk dari Jumat deh, Kamis Jumat nggak masuk karena sakit itu. Baru mulai lagi dia kerja hari ini. Cuma enaknya dia ya, karena dia full time employment ya kan, jadi sakit pun ya dibayar. Kalau gue kan ya sakit nggak sakit, pokoknya kalau gue nggak keluar ya istilahnya duit nggak masuk lah, intinya sih itu aja. So ya gue tetap kerja. Look nih, Third Avenue ada job. Alright guys, then see you later guys. Guys, guys, jam 9:50 baru di 54 guys. It's getting worse and worse now. Dan ini gue urutan kelima ini di haystack. Gue mau ke Third Avenue nih. Asli di pusat kota ada 10 taksi. Di sini ada 6. Di Third Avenue nggak ada. Cuma pas gue sampai sana nih pasti clear 243. Guys, nggak bagus ya, nggak bagus. Asli gue baru 54 pak ya, mau jam 10. So minggu ini kan libur lah ya, Lebaran 1 mingguan ini umumnya. Enjoy guys, enjoy. Gue mungkin mau liburan nih bulan depan, kita lihat lah. Cuaca juga nggak begitu bagus ya, ya jelas sih yang penting nggak hujan itu aja. Dan lumayan anget, 14 Celcius. Nah udah nih harusnya sih udah ada 1 di sini. So gue bakal clear 2 guys. Nunggu lagi deh. Clear 3 malah. Nasib lah itu guys. Clear 3 guys. Alright guys, see you later. Alright guys,
Mau jam 11 ya, 10:57 nih gue di Central. Clear 2. Nggak ada job di sini. Oh, clear 1, no? Should get a job soon, but yeah, guys, it's still not looking good. Jam 11 nih, gue baru di 67. Wah, ini dia jobnya paling Sainsbury. Sainsbury ini 6 pound ini, 6 pound sekian. Asli guys, gue harus temu Chris tadi. Dia bilang pagi dia nggak bagus banget, dia dapat Southern Hospital, tapi itu job butuh dia 1,5 jam. Cuma gue bilang ke dia, tetap aja gue yakin lu lebih, pendapatan dia lebih banyak daripada gue gitu loh. Dia bilang enggak. So tapi itu dia lagi jalan tapi udah dapet job, jadi gue nggak tahu berapa dia udah. Cuma gue baru 67 asli guys. Really so bad asli. Mau jam 11 kapan gue mau nyampe cepet ini kalau ngelihat ini sini. Habis ini 70, jam 11, jam 1-an nih guys baru bisa cepet. Gue gak bakal kaget gue dapet cepet di jam 2 ini. Anyway, see you later guys. Bye guys. Jam 11:38 nih. Baru lihat ya dapet oma-oma baik banget lagi. Gue udah parah dapet dia sih sebelumnya. So gue akhirnya dikasih 7 pound 50. Tadi tuh tagihan cuma 6 pound 40. Jadi dapat tip 1 pound 10 sen. Iya sayang, tadi gue nggak videoin. Dia tanya gue dari mana, akhirnya ngobrol jadi enak. Dan tadi lagi dia udah kasih gue, oh sih jadi gue lupa, jadi gue inget sekarang gue harus edit ini. So tadi gue dikasih 750 ya kan. Setelah itu gue bantu dia lagi sama shopping bagsnya ya kan, sampai ke pintu dia tambahin gue lagi 1 pound. So jadi ujung-ujungnya 8 pound 50 sen. Jadi tipnya 2 pound ya, 2 pound 10 sen. Ya itulah gue mau bilang ya. Dan dia makasih banget. Gue bilang ke dia, well, gue cuma I'm just doing my job, you know. I said, oh bless you. Ya nggak ada salahnya kan. Emang berbuat baik itu pahalanya pasti ada gitu loh. Nggak ada pun ya, yang penting lu berbuat baik. Bukan dia yang ngasih, cuma yang lain pasti akan ngasih itu loh. So ya, 20 menit lagi jam 12. Dan gue langsung clear 1 ini. Gue masih di Central. Ini gue di Kings ya, Kings. Gue udah bilang kalian nih tempat tinggalnya oma and opa. Anak-anak tidak ada. So ini di Kings kita. Gue mau nunggu di depan aja. Cuma feeling gue nih sebelum gue keluar pun gue harusnya udah dapet job ini. Mudah-mudahan. Ini danau ya kan, danau buatan. So ya, jam 11:41 gue di 83 guys. 83 apa 84 pound. Jam 1:12 ya harusnya sih. Ya kayak gue bilang tadi lagi ya, prediksi gue dapat cepet di jam 1-an. Dan tadi gue udah ngobrol sama Chris, dia udah nelpon gue. Dan dia waktu tadi itu gue di 75, dia tuh di 86. So dia 11 pound kurang lebih dia di atas gue. Ini teman gue nih, Paul. Paul, right? Oh, it's going there. Ini Hackney driver guys, teman gue Paul. Trouble. Try my best. Too much stress now driving, mate. It's been quiet the last few days. January, February is one of the busiest January and February. I was just gonna say that. Yeah, because January, February was busy.
How come I got a job first? What clear are you? I got Kings. Should just give you. I was from inside. How's your girlfriend? She's alright? Yeah, she's alright. Bit nervous like you was. Yeah, it's normal, you know, it's normal. Did it take you to get To be honest, when I started, right, I wasn't comfortable being on Canfi, so I just stay in Hadley and Benfleet because I was doing just it before that. So I know Hadley, Benfleet. But then, you know, I just for about 2 months, and I saw, you know, I'm not getting money. You know, at that time I was still doing food delivery because I don't get, you know. And then in the end, I just have to come in here, you know. But then it still took me a while, you know. But you just have to do it. To be honest with you, like, see, have you know, like me, I got no one, you know. I got no one to tell me, even the office, even Steve, when there's so many things they should have told me before, you know, like doing an account job. I have no idea what an account job. I had to go to the office, you know, after I pick up Neil, the blind man. So, you know, I really didn't get much help, to be honest, when I started. But like now, obviously, like now looking back, you know, like it just, well, it was just a process, you know. But like, yeah, she always, down a few back alleys now, didn't you? not expert as you, but yeah. All right then, Margaret, 392 Kings. All right then, see you later, Paul. Yeah, you too. Well, that is Paul. So, nah dia tuh Hackney driver, guys. Dia bisa jemput orang, ya kan, ngambil orang di mana aja karena dia, ya itu Hackney driver. Nah dia punya cewek, makanya itu yang ngomongin itu. Ceweknya dia baru nih join di kita nih, cuma sama kayak gue statusnya private hire. Ya dia bilang ya proses gitu loh, kalau cari tahu mau ya customer pelanggan ya kan. Coba gue mesti cari dulu 392. Oke, all the way to the back. Gotcha. So ya guys, tadi gue bilang apa? Iya, ceweknya dia. Ini balik lagi gue nih di Kings nih. Kalau tadi dapet job lebih duluan ya kan, gue nggak perlu keluar balik lagi masuk. But it is what it is. So ceweknya dia ya it's a struggle, you know. Sama kita mau di mana-mana ya, mulai pekerjaan baru ya kan, pasti ya itu nervous, ada proses belajar ya. Tadi Paul nanya ke gue berapa lama gitu sampai gue jadi nyaman gitu loh di sini. Gue bilang ke dia tadi, awalnya malah gue 2-3 bulanan tuh gue di Hadley Benfleet gitu loh, karena gue nggak nyaman aja di sini. Cuma pada akhirnya ya gue harus kesini juga. Tadi gue jadi nggak jawab ke pertanyaan dia ya. Cuma intinya sih gue di sini gue 3 bulanan kurang lebih lah ada tuh, baru ya mulai nyaman. Karena belum lama ini gue liat ceweknya ada jemput, dia dapat account job, jemput anak sekolah, dan itu jalan utama lagi, dan dia parkir di jalan lagi. Cuma sebenarnya itu sih buat gue sih, gue nggak parah gitu kalau gue dapet job itu gue parkir di jalan, karena itu jalan sibuk ya. Gue langsung masuk aja gue ke istilahnya driveway-nya customer-nya ini yang gue mau jemput gitu loh. Suatu saat ya dia juga pasti akan tahu gitu loh. Selama sibuk ya, money keep coming ya, itu jadi motivasi. So tadi kita ada 3 driver tadi di situ ya. Ada satu lagi ada namanya Steve. Nah dia private hire sama kayak gue. Jadi tadi 3 di situ tadi. Cuma si Paul doang yang Hackney. Cuma itulah Paul ya, dia berteman sama kita gitu loh, private hire. Enggak kayak yang lain-lain. Ada 1-2 yang kita temenan, cuma banyak yang ya iya enggak. Right guys, gue mau jemput dulu ini Oma Margaret. I'll see you all in the next one, okay? Bye. Alright guys, lihat nih guys,
tandanya guys, spring sudah tiba guys. Right, sekalian update guys, jam 12 lewat 24 gue baru di 99 sekian. So belum cepet guys, belum cepet 99. See you later. Bye guys, lihat nih jam 12 lewat 44 guys. Gue di Morrisons Clear One. Di sini gue ini retail park nih. Morrisons. Barusan gue tadi antar penumpang gue di sini. And yeah, now nunggu jabnya ngetem. So ya akhirnya guys ya jam 12.45 nih. Gue tembus cepet juga. Udah 106 exactly 106 guys, 106. So prediksi gue guys, ini paling kalau gue mau lanjut nih jam 3 paling di 150-an gitu loh. Dan kayaknya target hari ini nih udah harus settle aja nih 150-an, unless ya itu gue mau kerja sampai jam 6, mau paksain apa sih 200, itu pun gak ngejamin ya. So yeah, it's been a hard day guys, it's been a hard day today. Sama dengan kemarin sih intinya, kemarin karena gue mulai cepet aja kebantu gitu loh. Alright, see you later guys. Guys, mau jam 2 ya, 13.47 guys. Lihat nih gue dapet jam kemana guys, ke Rayleigh guys dari Benfleet. Nah ini gue guys di Canvey Island. Lagi-lagi tadi kasih message, sorry Del, nggak ada mobil yang dekat, yang paling dekat gue bla 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 bla. Gue langsung otomatis tadi asli pulang guys, pulang. Gue cuma mau cek aja nih di mana lagi nih, go on close Marley. Ya ampun, ini mah paling gak sampai 15 pound ini. Lama. Rayleigh London Road, gue biasa tahu nih. Oh ini London Road, paling 15 ini. Mungkin kali gak sampai guys. Dan ini jam 13.48, mau jam 2, sampai sana jam 2an lah. Gue nih 123, kalau laki gue dapat 17 pound jadi 140. 150 pun enggak guys. Cuman nih hari kayak gini biasanya nih, ini harusnya tuh di Januari Februari ya. Cuman ini udah Maret. Oh guys, see you later guys. See you later, see you in Rayleigh guys. Bloody hell guys. So ya ini gue di Rayleigh ini ya. Oh bloody hell. Guys, ini di Chelmsford nih. So ini yang di office ini Stacy ya. Dia baik sama gue. Nah lihat ini guys, baik lagi ke Benfleet 4. Ya udah, gue baru aja, gue bilang tadi kan gue mau lock off. Nah gue nih 135 pas guys, 135 jam 2.12 guys. Emang gak jauh, tadi itu cuma 11 pound 40, dikasih 12 pound. Mereka kesini nih, ini dealer ya, mereka mau apa, mau beli mobil, lagi lihat-lihat. Ini nih guys, dealer namanya Cars Under 3000. Emang umumnya mobil-mobil yang mereka jual ya itu yang harga di bawah 3.000-an pound guys. Cuma banyak juga yang yaitu di atas, cuma namanya aja. Oh bloody hell guys, gue masih kaget sama dapat job ini. CM3 15 miles guys. Set ini 40-an ini guys. Gue mau telepon office aja nih. Nggak matching masalahnya, postcode sama alamat nih, nggak ada nomor lagi. Hello, you are down. Stacy, you have door number for this address. No, it's an actual building. It's
it's an actual building. Right, yeah, give me a second and I'll get, because I spoke to the man, we took him out there earlier. Okay, It's like a hall place. okay, okay. I'll type the postcode on the thing for you, alright? Alright Give me then. 1 second. Alright, Right, cheers. okay. Thank you. Bye. Okay, so yeah guys, it's a building. Well anyway, gue mau ke arah Chelmsford ini. Dari sini nggak jauh sini, 7,5 miles ya. Kalau dari sini aja cuma 7,5 miles. Kalau ini benar, ini postcode-nya dia. Nah ini paling cuma syukur gue dapat 30 guys sampai ke Benfleet. Cuma anyway, probably it's gonna be my last job anyway. Alright guys, sampai nanti nih setelah habis job ini gue update. Cuma kayaknya gue pulang habis ini. Kalau gue kayak kasih job langsung, ya gue pulang. Alright then, on to Chelmsford now. See you later guys. Alright, lihat nih guys, ini ternyata nih garden ya, taman gitu, dan emang gede, dan emang gue nggak pernah kesini guys. Ternyata nggak sampai ke Chelmsford banget, ini nggak begitu jauh sih. Tadi dari Rayleigh nggak begitu jauh ya. So ini paling cuma 20-25 pound ini guys. So nggak begitu jauh banget. Cuma ini gue nggak pernah kesini nih. Di sini Inggris banyak ya taman-taman kayak begini guys. Right, asli gue nggak tahu mau kemana. Kelihatannya tempat lumayan baik juga orang nih di sini nih. Gue nggak tahu dia nunggunya di mana, cuma harusnya sih di sini nih. Apa itu mereka? Exit di sana. Oh, kayaknya itu tuh. Tuh dua tuh yang nunggu. Alright then guys. Oh ini dia. Ini opa-opa ini ternyata. Alright guys, see you back in Benfleet. Halo. Alright guys, back in Benfleet kita. Cepet tadi jobnya ya guys. Total tadi 25 pound 80 sen ya. Dikasih 27 kok guys, tip 120. So suddenly jam 2.52 mau jam 3 nih, gue di 163 but ya dan ya ini gue di Benfleet 4 tadi lagi di jalan dikasih tahu follow on job. Gue udah ngarepin aja kan, sampai sini nggak ada. Ini lagi kayaknya gue balik ke camp ini guys. Masalah ini jam 3 ya kan, kalian udah tahu sekolah bubaran, daripada stuck di traffic mendingan tunggu sampai jam 4 baru pulang. Kayaknya itu bakal gue lakukan. Nah ini 3rd Avenue nggak ada driver di sana. Gue lagi mau menuju ke 3rd Avenue nih. Soalnya dalam waktu 1 jam ya, kurang lebih 1 jam lah. Tadi 27 tambah 12 ya hampir 40 ya. Hampir 40, 39 pound guys. It's not so bad. Itulah apa, narik taksi ya. Ya bisa apa aja sih, cuma kayak gini maksudnya apa bisa berubah gitu dengan cepat gitu loh. Kayak ini kan gue dapat ya itu decent job, dapat tip lagi walaupun nggak banyak, ngelihat tempat baru plus Whitehall Gardens. Alright guys, back to Canvey guys. See you guys later. Bye guys, guess where we are, where I am guys, Southend Hospital guys. Oh, waktu gue dapet nih jam, gue langsung yang gue senyum, cuma dalam hati gue lebih ini lagi, lebih seneng lagi lah. Asli guys, dari yang ya itu ini jam 3.59 guys, 3.59. Coba gue tambahin dulu tadi 26 pound guys. Siapa lagi tadi ya?
Coba lihat dulu. Kelly 26. Oke, ntar gue kasih tau ya, gue akhirnya dapat berapa. Maksudnya pendapatan gue. Ntar gue lock off dulu. Lock off. Exit. Yes. Oh, what a day. Right guys, so tadi dari yang sebenarnya bukan Chelmsford ya, tadi yang apa sih itu Hyde Hall Gardens itu di South Woodham Ferrers. So dari Rayleigh tempat dimana gue selesai itu job itu kurang lebih 10 menitan, emang nggak jauh ya. Cuma sejak itu job itu gue dapat 27 pound ya kan. Setelah itu gue dapet job lagi setelah last update itu. Abis gue matiin kamera gue langsung dapet job guys. Gue bilang kan gue lagi mau heading ke Canvey. Cuma gue dapet job stasiun balik lagi ke Canvey guys. Nah itu job 7 pound sekian. Nah abis itu job guys, gue urutan ketiga guys. Gue di 3rd Avenue, gue udah gak pindah kemana-mana. Gue nunggu aja. Dan gue nunggu kurang lebih adalah 7-8 menit guys, gak lama. Setelah itu gue dapet nih job nih, South End Hospital guys. Jadi waktu itu job muncul itu IVR ya. Coba gue benerin dulu sedikit OCD nih. Ya IVR job. Pas mereka masuk terus bilang apa South End Hospital, gue bilang oh thank you. So ya itu tadi 26 pound karena macet. Kalau nggak macet sih sebenarnya cuma 23an gitu ya, karena macet 26. So ujung-ujungnya guys ini jam 4 ya, gue pulang ya lah 5 menit sampai ya kan. Cuma gue mulai agak telat sih 7. Gue finish di 195.80 sen guys. Lama. So kurang lebih jam 2 guys. Asli itu kan jam 2 ya, yang Rayleigh job itu tuh jam 2. Jadi kurang lebih 2 jam guys. Itu gue finish di 135 dan gue udah bilang ya kan, walaupun masih setengah-setengah. Cuma emang niatnya emang pulang. Cuma langsung dikasih job yang South Woodham Ferrers itu tuh yang ngerubah semuanya gitu loh. Apalagi ini South End Hospital ya kan. Dia total 135 ke 195, 60 pound guys. 60 pound kurang lebih 2 jam. Dia 31 jam. Istilahnya from nothing, ya enggak nothing banget sih. Cuma itu dari yang udah nerima gitu loh. Hari ini hari yang buruk ya kan, 135 ke 195. Oh man, thank you banget ya kan, thank you God. Oh, dan temen gue Chris dia mulai lebih cepet dari gue lah ya kan. Dan dia waktu kita cek-cekan yang gue pagi-pagi itu, dia yang 11 pound di atas gue. Sampai akhirnya jam 3an tadi update gue udah tuh di atas dia. Sebelum ini job gue di 169 ya, 169. Setelah itu ya dengan ini job jadi ke 195. Dan ini gue rasa dia pun tuh belum di boro-boro 195 guys. Kalaupun gue menebak tadi di 160, paling ini 180an guys. Dan dia masih di Canvey Island. Dan gue ini udah pulang. Gue mau nelpon dia, cuma udahlah, dia orangnya gitu sih, makanya gue cuekin aja lah. Kalau dia nelpon ya, atau enggak besok gue bilang ke dia. Dia tuh gue bilang tadi ya, ini job ya, things can change very quickly. Iya. Cuma itulah ya, ini gue jadi pagi gue betul-betul slow ya kan. Cuma sorenya gue yang iya sebelum itu 135 gue di 123 dan ya kurang lebih 123 80-an ya. Nah 70-an. Cuma itulah total 30 pound 1 jam dari jam 2. Man, inilah ya maksudnya yang lu udah ngarepin bakal apes, cuma akhirnya enggak gitu loh. Sering juga lu udah ngarepin tuh yang paginya sibuk banget ya kan,
setelah itu tiba-tiba menjelang siang terus sorenya slow banget, ya itu kebalikannya gitu. Udah ngarepin wah ini bisa nih ya kan, contoh 250 300, cuma ya itu ujung-ujungnya 200 aja nggak dapat gitu loh. But yeah, it is what it is guys. So ya ini guys, tinggal belok kanan gue udah sampai. So sampai sini aja guys vlog ini hari Selasa tanggal 24 Maret guys. Thanks again guys buat support dan ya support. Jangan lupa untuk like, share and subscribe guys. Dan ya sampai jumpa di vlog selanjutnya guys. See you later guys. Bye bye.